ओम गम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान वाच गीता थिले आपण देखंतु आपण जानि परिबे इमं विवस्वते योगम प्रक्तवानहमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरीख्वा कवे ब्रवीत। यार अर्थ कौन? यार अर्थ होला भगवान कहउछंती आपण जानिछंती जे द्वितीय अध्याय रे आमे सांख्य योग ज्ञान योग विषय जानिले, तृतीय अध्याय रे कर्म योग विषय जानिले, तो चतुर्थ अध्याय रे आमे कौन करूचे ना से ज्ञान कर्म विषय जहाँ पढ़िले तार सम्मिश्रण ज्ञान कर्म संन्यास योग ताहा चतुर्थ अध्याय रे आमे जानिबा को पाइबा। श्री भगवान वाचरे भगवान कहिले इमं विवस्वते योगम प्रक्तवानः मव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरीख्वा कवे ब्रवीत। अर्थात मु एही अविनाशी जोग सूर्य को कही, सूर्य निजर पुत्र वैवस्वत मनु को ताहा कही एवं मनु निजर पुत्र राजा इक्ष्वाकु को ताहा कही एवं इक्ष्वाकुंकर वंशधर किए भगवान रामचंद्र। तो से इक्ष्वाकुंकर वंशधर हिसाब से रामचंद्र आसते। तले यही कथा शुणिकिना द्वितीय तृतीय अध्याय जहाँ जहाँ सब रहस्यमय ज्ञान आउ कर्म योग विषय भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहले से विषय रे द्वितीय तृतीय अध्याय रहस्यमय योग विषय भगवान श्रीकृष्ण कहले जे से योग जहाँ को अविनाशी योग बोली कहा जाए से अविनाशी योग से सूर्य को कही सृष्टि पूर्व आ सूर्य तांको पुत्र मनु को वैवस्वत मनु को कही मनु निज पुत्र इक्ष्वाकु को कही एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर सयो विदुः सकाले नेह महता जोग नष्ट परंतप। अर्थात हे परंतप अर्जुन, परंतप माने जे शत्रु हंता जे शत्रु को मारी पारे से हैला परंतप। तो परंतप अर्जुन एहीपरि भाव रे परंपरा प्राप्त एही जोग राज ऋषि माने जानिथिले, किंतु तापरे से जोग बहु कालरू उपयुक्त पात्र न मिलबारु गुरु शिष्य को कहलानी। तेणु गुरु शिष्य को न कहवा जो से विद्या जाक गुप्त होना रहीगला। तो परंपरा गते सब प्राप्त हेले मध्य बहु कालरू एही पृथ्वी लोकरे लुप्त प्राय हो जाइछे। जेमिति मेघ मान भितर सूर्य लुप्त भली देखा जाती सेमिति ज्ञान और जोगर रहस्य मन सब लुप्त हो गला बोली श्रीकृष्ण कहले। माने आगुरी श्रीकृष्ण एसबू देइथिले सूर्य को। तेबे आउ थे से कौन कहले स एवायं मया देद्यो योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी मे सखा चेति रहस्यम ह्येत दूतमम। अर्थात तुमे मोर भक्त आउ सखा सबुठु प्रिय सखा, एणु सेही पुरातन जोग ही आज मु तुमको कहीदेली, कारण यह हेउछि अत्यंत उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखिबा योग्य विषय। माने ये जो विषय आम आलोचना करूने कि यही सब गुप्त रहस्य यही सब गुप्त विद्या कहीं आप द्वितीय अध्याय में आलोचना करें। आपन से पुराना वीडियो देखले भी जानीपारे जे सेठी जो आलोचना आम करें केते गुप्त रहस्य विषय आलोचना करें। माने केमिति जीवन यापन करिपरिबा, केमिति को समय आमको केमिति कामना आसे, कामना न पूर्ण हेले केमिति क्रोध आसे, क्रोध आसिले आमर स्मृति केमिति पलाए, स्मृति पलाइले आम निजर ज्ञान केमिति भूली जाऊ, ज्ञान भूली गले स्मृति पलाइले आम पूर्व स्तर ता पर स्तर नीच स्तर को पलि आसू, तापर पुणी आउ थे भूल काम कर बसु। तो ये सब रहस्य तापर से जगह आम बाहर केमिति ज्ञान जोग सिद्ध हवा पूर्व कर्म जोग सिद्ध होगा पड़ो। तो ये सब विभिन्न प्रकार रहस्य ये सब गुप्त रहस्य ना। तो ये सब गुप्त रहस्य जाक अति प्रिय सखा होइथिबारु भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को देले। परवर्ती श्लोक रे अर्जुन पचारुछन्ति आश्चर्य जे प्रभु आपण तो एबे मु तो एबे आपण आगुरु केनि सूर्य को देले सेटा से पचारुछन्ति। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्मम विवस्वतः। यदि आपण पारे गीता अछि ताले प्लीज आपण गीता देखंतु बोले मु जे श्लोक उच्चारण करूचे आपण को भल लागे। चतुर्थ अध्याय अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् बीजानीयां तमादौ व्रक्तवानिदि। हे अर्जुन कहले प्रभु आपण तो जन्म तो अवार्चिन अर्वाचीन, माने यही जो श्रीकृष्ण जन्म एटा तो एबे ही आ सूर्य जन्म तो बहु पुरातन। सूर्य सकल शक्तिर आधार से तो आगुरी अच्छा आउ कल्पर आरंभ में सूर्य अच्छा माने पृथ्वी सृष्टि आरंभ से अच्छा सूर्य किरण दौरान। तेणु आपण कल्पर आरंभ में सूर्य को यही जोग कही बोली मुझे बुझी। तो भगवान कहते
बहूनि मे व्यतीनानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेतत् परन्तप। हे अर्जुन, मोर और तुमर अनेक जन्म अतिबाहित हो सारिलाणी, तुमे से सब जान नहीं, किंतु दिव्य चेतना बल रे मु से सब जानी। तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हेले तुम्हें भी जानी पारिबो। कहीं नरनारायण रूप रे आगुरु अर्जुन श्रीकृष्ण थिले। अजोपि सन्नबायात्मा भूतानामि स्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अर्थात मु हेली अजन्मा, मु केते बेले भी जन्म हुए नहीं। जे भाबुची मु जन्म हुए और मरी जाए बोली से भूल भाबुची, आउ से धर्म और ज्ञान को बिल्कुल जाने नहीं। तेणु हे अर्जुन, मु अजन्मा, मु अविनाशी स्वरूप, मु जोनि जन्मा नुह। आउ अविनाशी स्वरूप अजन्मा होइथिले मध्य समस्त प्राणी मानकर ईश्वर होइथिले मध्य धर्म स्थापन करिबा पई अवतार ग्रहण करिबा कारणरू निजर प्रकृति निजर जोग माया को अधीन करी वशीकरण करी निजर प्रकृति को आदेश दे निजर जोग माया बल रे मु निजको प्रकट करिथाए। कृष्ण रूप रे, राम रूप रे, बुद्ध रूप रे, वराह रूप रे, नृसिंह रूप रे एवं आगु आसुचे कलिकी रूप रे। तो निजर प्रकृति को अधीन करी जोगमाया बल रे से प्रकट होई थांती। परवर्ती श्लोक जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जेउ जेउ समय धर्मर अवक्षय हो जाए से समय अधर्मर वृद्धि भी हुए। कहीं ना धर्मर अवक्षय हेला मात्रे अधर्मर वृद्धि हेबो एवं से समय मु निजर विभिन्न प्रकार रूप सृष्टि करे। अर्थात साकार रूप रे लोकमानक सम्मुख रे प्रकट हुए। तार तो भगवान असल रूप होला निराकार, से साकार रूप रे प्रकट हुअंती आम मानकर विश्वास बढ़ेबा पई, धर्मर स्थापन पई। परित्राणाय साधूनां विनाशाय तो दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अर्थात साधु पुरुष मान को उद्धार करिबा पई, पापी मान को विनाश करिबा पई एवं धर्म संस्थापन करिबा पई मैं जुगे जुगे प्रकट होई थाए। माने केते सुंदर कथा भगवान ए जगह कहिले। तेणु से दंड दबा निहाती जरूरी, जो मैंने अधर्म को वृद्धि कराउछन्ते, धर्म को क्षय कराउछन्ते। तेणु से दंड दबा तो निश्चित भाव जरूरी, जहाँकि निराकार रूप में भी पारिबे। किंतु जो मैंने मते डाकुछन्ते, मते चाहुछन्ते, सेमानकर विश्वास बल वीर्य बढ़ेबा पई, सेमानकर आध्यात्मिक विकास पई मु दिव्य चेतना वृद्धि करिबा सकाशे एक शरीरधारी रूप में निजको अवतार ग्रहण करे। किंतु वास्तव में जो मैंने मते विचार करती मु जन्म हुए कि मृत्यु हुए बोली, से माने भूल विचार करते। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं जो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मोर जन्म ओ कर्म दिव्य अर्थात दिव्या एवं निर्मल एवं अलौकिक, जहाँ की कृत्रिम नुह अलौकिक बोली जो मनुष्य तत्वतः जानीदेला से शरीर त्याग करने पूर्व मते मने पकाए। से शरीर त्याग कर सारा पर जेहेतु मते अजन्मा आ मोर दिव्य कर्म लीला को से मने पकई मोर भजन मो शरण को आसी से शरीर त्याग कर सारा पर सी पुनर्जन्म पाए नहीं, से मते ही पाई जाए। ये श्लोक होला 9 नंबर श्लोक। तो 9 नंबर श्लोक को आप गोटे मुंडला बुलांतु कि लिखि दिंतु। चतुर्थ अध्याय 9 नंबर श्लोक भेरी इंपोर्टाट। जिते बड़े भी आपको डिमोटिव फील हम, आप चतुर्थ अध्याय 9 नंबर श्लोक को काढ़िकिना आप पढ़ी पारे जे आप भगवान को पाई पारे कि नहीं, ताहा एठी लिखाई। भीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुमाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। पूर्व काल भी जो मानकर गोटे अटैचमेंट थिला, माने आसक्ति मोह राग थिला, भय थिला, क्रोध थिला एवं सब बेले क्रोध थिला परे भय आसिला परे रोग आसिला परे ताको नष्ट करबा पे से लागी पड़े कि नष्ट कर देइछंती। माने रोग भय क्रोध राग आसक्ति को नष्ट कर देइछंती, घृणा को नष्ट कर देइछंती एवं जे माने अनन्य पूर्वक माने बारंबार बदलाइबे नहीं, अनन्य माने केवल केवल मते तन्मय होई माने एकदम
ଏକଗ୍ରତାର ସହିତ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ପ୍ରେମ ରୂପକ ମୋ ପ୍ରତି ଆଶ୍ରୟ ହେଇକିନା ରହିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ତପ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୱୀ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଚିତ, ଯେମିତିକି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ବଶିଷ୍ଠ, ମରିଚି ଆଦି ଋଷିଗଣ, ନାରଦ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଧ୍ରୁବ, ହନୁମାନ, ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂସ୍ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍ ମମ ବର୍ତ୍ତାନୁବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟଃ ପାର୍ଥ ସର୍ବଶଃ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁପରି ଭଜନ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭଜନ କରେ। ମାନେ ଭଗବାନ ବି ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ମୋର ହିଁ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତୁ କି ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବେ। କିନ୍ତୁ ଖରାପ କାମ କଲେ ଖରାପ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବେ, ଭଲ କାମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବେ। ପୁଣି ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟରେ ବିନା ଆଟାଚମେଣ୍ଟର କର୍ମ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇଯିବେ, ଆଉ କିଛି ଫଳ ନୁହଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇବେ। କାଉଂକ୍ଷତଃ କର୍ମଣାଂ ସିଦ୍ଧିଂ ଯଜନ୍ତ ଇହ ଦେବତାଃ କ୍ଷିପ୍ରଂ ହି ମାନୁଷେ ଲୋକେ ସିଦ୍ଧିର୍ଭବତି କର୍ମଜା। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ କର୍ମଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଫଳତଃ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମଫଳ, ସିଦ୍ଧି, ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚେ। କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ପାଖରେ ପୂଜା ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସିଦ୍ଧି ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ କର୍ମରୁ ମିଳିଥିବା ସିଦ୍ଧି ସହିତ କର୍ମରୁ ମିଳିବା ଦୁଃଖ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସକ୍ତି ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଫଳତଃ ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ମୋ ଶରଣକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାହାର ଆସକ୍ତି କଟିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳେ ନାହିଁ। ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ମୟା ସୃଷ୍ଟଂ ଗୁଣକର୍ମ ବିଭାଗଶଃ ତସ୍ୟ କର୍ତ୍ତାରମପି ମାଂ ବିଦ୍ଧ କର୍ତ୍ତାରମବ୍ୟୟମ୍। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଆଉ ଶୂଦ୍ର, ଏହି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ସମୂହ ଗଣ କର୍ମର ବିଭାଗ ପୂର୍ବକ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ କରିବ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ମ କରିବ, ବ୍ରହ୍ମ ଜାନନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଃ କ୍ଷତୟତି ତ୍ରାଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ମାନେ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜର କ୍ଷତି ସହିପାରେ ଏବଂ ନିଜର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଛାଏ ନାହିଁ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ରାଜପୁତ ମାନେ। ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଧନ, ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି ମାଣିକ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହେଲା ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର କାମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସଫା ସୁତରା ପରିବେଶ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅତଏବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଏହି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ସମୂହ ଗୁଣ ଓ କର୍ମର ବିଭାଗ ପୂର୍ବକ ମୋ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସେହି ସୃଷ୍ଟି, ରଚନା ଆଦି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ତାର କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଏକା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବସ୍ତୁତଃ ଅକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜାଣ। ସବୁ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅକର୍ତ୍ତା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମୋ ଭିତରୁ ହିଁ ଦେବତା ଓ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ବାହାରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତା, ଅକର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। କେତେ ବିଚିତ୍ର! ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ବୁଝିକି ମନେ ରଖିପାରୁନି, ସେ କହିଲେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିବାରେ ତମର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କିଏ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବିଶାଳ। ବିଶାଳ ମୁଁ କିଏ ବୁଝିପାରିବ କି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ, ନମାଂ କର୍ମାଣି ଲିପନ୍ତେ ନମେ କର୍ମ ଫଳେ ସ୍ପୃହା ଇତି ମାଂ ଯୋ ଭିଜାନାତି କର୍ମ ଭିନ୍ନ ସବଧ୍ୟତେ। କେତେ ବଢିଆ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ କର୍ମ ଫଳରେ ମୋର ସ୍ପୃହା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି ମତେ ସେ ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ହିଁ ଏସବୁର କର୍ତ୍ତା ଅକର୍ତ୍ତା, ମୋ ଭିତରୁ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋର ବା ଇଚ୍ଛା ରହିବ କେମିତି? ତେଣୁ ମତେ ଯେହେତୁ ମୋର ସ୍ପୃହା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ମାନେ ଲିପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ କର୍ମ ମାନେ ମୋ ପ୍ରକୃତିର ଆଜ୍ଞାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରକୃତିର ଆଜ୍ଞାରୁ ବାହାରିକିନା ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ମା ଦୁର୍ଗା, ମା ଯୋଗମାୟା, ତାଙ୍କର ଆଦେଶରୁ ଏଇ କର୍ମ ଯାକ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରୁ ବାହାରିଥିବା ଯୋଗମାୟାର ଆଦେଶରୁ ଯୋଉ କର୍ମ ବାହାରିଛି, ସେ କର୍ମ ମତେ କେମିତି ବାନ୍ଧି ପାରିବ? ଯଦି ମୋର ଭିତରୁ ଯୋଗମାୟା ବାହାରିଲେ, ଯୋଗମାୟା ଭିତରୁ କର୍ମ ବାହାରିଲା ଏବଂ କର୍ମ ପ୍ରକୃତି ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ମାନେ ସବୁ ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମତେ କେମିତି ବାନ୍ଧି ପାରିବ?
ଅତଏବ ସେ ମୋତେ ଏହିପରି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ମୋତେ କର୍ମମାନେ କେବେ ଲିପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇ ମଧ୍ୟ କର୍ମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଦେଲେ, ମୋ ଶରଣକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କର୍ମମାନେ ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଏ, ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କର୍ମମାନେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମ କର୍ମମାନେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା କୃତଂ କର୍ମଂ ପୂର୍ବେରପି ମୁମୁକ୍ଷୁଭିଃ କୁରୁ କର୍ମେବ ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ୱଂ ପୂର୍ବେ ପୂର୍ବତରଂ କୃତଂ। ପୂର୍ବ କାଳର ମୁମୁକ୍ଷୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣି କର୍ମ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି କାଳରୁ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ ହିଁ କର। ମୁମୁକ୍ଷୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁମୁକ୍ଷୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିକିନା ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଥିଲେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଈଶ୍ୱରୀୟ କର୍ମ କର। ଏଇଟା ହେଲା 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତ ଏତିକି ଯାଇ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଥାଉ। ଆର ଏପିସୋଡରେ ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଭୂତି ଧ୍ରୁବା ନୀତିର୍ ମତିର୍ ମମ। ଆପଣ ଯଦି ଗୀତା ପଢୁଥିବେ, ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ, ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ନେଇକି ବିଦ୍ୟା ଯାକ ମନେ ରହିଯିବ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁହଁରେ ଶ୍ଲୋକ ମନେ ରହିଲେ ଭଲ କଥା। ଡେଲି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ, 3-3ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅର୍ଥ ସହିତ ପଢନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଅର୍ଥ ଯାକ ବୁଝିକି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କହିଲା, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କହିଲା, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କହିଲା, ତ ଏସବୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଓಂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ପଚାରନ୍ତୁ।